బరువు తగ్గటం సులభం కేవలం 21 రోజుల్లో. स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तात्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः तेन रुद्धौ एतत्तव मनस्वरूपं जकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपी योगिनां वरः ॐ नमो व्रातवतये नमो गणपतये नमः प्रमथवतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय पराचीनामुखाकृते सहस्राणि सहस्रतो ये रुद्राभिभूञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च मवोजश्च मे सहजं ता च मे दत्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे ममयश्च मे जीवादश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नवित्रं च मे वायव्यान च मे भूतभृच्च महाधवणीयश्च महाग्निः धनं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे सुतश्च मे पुरोडाशाश्च मे वजदाश्च मे बभृतश्च मे स्वगाकन्तु ॐ शान्तिः महादेशं भवन्तु नश्यगोरात्र प्रतिदीयता शमशानं योगं शितारिषत् इन्द्रस्य गृहसितन्द्राः प्रपद्ये सगुशाश्वः येष्मानमाघणं प्रपद्ये प्रजापतेर्ब्रह्मकोशो ब्रह्म प्रपद्य घोरसस्तस्य भाजयते हनः शतीरिव मातरः आरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मथा आपो जनयथा च नः शान्ता साकं शान्त्या सर्वशान्त्या मह्यं विपदे च दुष्पदे च शान्तिं करोमि शान्तिर्मेऽस्तु शान्ति गोत्रारुजासि भूयिष्ठभाजो अददे स्यामा जय विघ्नेश्वर नमो नमो जगद्रक्षका नमो नमो जयकर शुभकर सर्वपरात्पर जगदुद्धार नमो नमो जय विघ्नेश्वर नमो नमो जय विघ्नेश्वर नमो नमो जय विघ्नेश्वर नमो नमो जय विघ्नेश्वर नमो नमो मूषिकवाहन नमो नमो मुनिजनवन्दित नमो नमो माया राक्षस मदापहरण मन्मदारिसुत नमो नमो जय विघ्नेश्वर नमो नमो जय विघ्नेश्वर नमो नमो जय विघ्नेश्वर नमो नमो जय विघ्नेश्वर नमो नमो विद्यादायक नमो नमो विघ्नविदारक नमो नमो विश्वसृष्टिलय कारण शम्भो विमल चरित्र नमो नमो जय विघ्नेश्वर नमो नमो जय विघ्नेश्वर नमो नमो जय विघ्नेश्वर नमो नमो जय विघ्नेश्वर नमो नमो गौरी प्रियसुत नमो नमो गङ्गानन्दन नमो नमो गन्धर्वाद्भुत गान विनोद गणपति
And for more videos, Please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream ki iDream team andarki huge congratulations. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.